Hello guys. Ayan. Pauwi na kami ng Santa Barbara. Kumusta na guys? Ayan, naglalakad kami. Umuulan guys. Nangapal kang dito na. Ayan. Thank you sa mga patala guys. Thank you sa mga sumusuporta. Follow, share, and like. Comment. Ayan guys, ang ganda dito. Ang ganda dito guys. Oh. Tignan nyo guys. Ganda diba? Lakad-lakad pag may time. Ayan. Uwi na ng Tuliao. Lamig na. Ayan guys, so tignan nyo guys. Gano'ng kaganda dito. Ayun. Oh. Oh, tignan nyo guys. Umuulan nga lang guys. Thank you, share, like, and comment. Guys. Yun dito yung PPM Resort guys. Gustong mag-resort, meron dito. Malapit lang din dito. Tapos yung G7 Farm Resort. Yun guys, PPM Quezon Resort. Natanggal nga lang. Okay guys, see you next video guys. Thank you. Please paki-share, like, comment guys. Salamat.